समस्त को मोर ख्रीष्टीय नमस्कार। पुनर्बार मु आपण मान स्वागत जनाए यार संक्षिप्त आलोचना। आज प्रसंग मृत्यु परे कौन हुए से विषय जानिबा पूर्व आसतु आम मृत्यु कौन प्रभुंकर वाक्य देखा संक्षिप्त भाव। प्रभुंकर वाक्य मृत्यु विषय आम कौन शिक्षा करूँ, केबे मृत्यु आरंभ होला, मृत्यु कौन अटे से विषय जदि आम देखा। प्रथमे रोमियो पुस्तक 5 तार 12 पदरे आउ ए प्रकार लेखा मृत्यु जगत प्रवेश आउ से प्रकार मृत्यु समस्त लोकों प्रति घटिला, जेणु समस्ते तो पाप कले। जरा पाप और पाप द्वारा मृत्यु ए जगत प्रवेश कला। आउ से प्रकार मृत्यु ए जगतर समस्त प्रति घटिला, कारण समस्ते पापी। से प्रथम मनुष्य आदम जे प्रभुंकर आज्ञाबह न होई आज्ञा लंघन कले। आ प्रभुंकर वाक्य आम देखू जे आज्ञा लंघन ही पाप अटे। तांकर वंशधर ए समग्र पृथ्वी पापरे परिपूर्ण हो गला, समस्ते पापी बोली नामित हेले। अनेक समय आम भाबू पाप कार्य करने द्वारा आमे पापी बोली, आमे पापी पाप न कले भी थिबारु आमे पाप करुअछु। और से पापर से स्वभाव आम जीवन रे अछि जन्मरु। से जो पापर स्वभाव आम मानकर आदि पिता आमे कहि परिबा आदम, से पापी ही थिबारु तांकर वंशधर आमे समस्ते पापी ही गलु। गोटे कुकुरर संतान कुकुर ही होता है। गोटे पापी मनुष्य को ही जात करता है। से प्रकार आमे समस्ते पाप कलु। और से पापर कारणरू ए जगत रे मृत्यु प्रवेश कला बोली आमे प्रभु वाक्यरु देखो। रोमियो 5 तार 12 से विषय ही आमे देखो। आदि आमे देखिबा से पाप विषय रे आमे जाकुबों पुस्तक को जदि जीवा आ से पाप विषय आमे देखिबा जाकुब 1 तार 14 एवं 15 पदरे आमे जो देखिबा सेठार लेखा जाए, किंतु प्रत्येक लोक अपना कामना द्वारा आकर्षित और प्रवंचित होई परीक्षित हुए। ताहा परे कामना गर्भधारण करे पाप प्रसव करे, पुणी पाप पूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए। पाप पूर्ण मात्रा रे वृद्धि पाई मृत्यु को जन्म दिए। मृत्युर जन्म पाप द्वारा बोली आमे प्रभुंकर वाक्य आमे देखो। तेणु आमे मृत्यु विषय जदि आमे जानिबा ताहले पाप द्वारा ही मृत्यु ए जगत रे प्रवेश करिअछि। मृत्यु समस्त निमंते मृत्यु एक सार्वजनीन सत्य। मृत्यु अनिर्वाच्य समस्त मानव जाति निमंते। यह यदि आमे चिंता करिबा ताहले पाप ही मृत्यु जगत रे प्रवेश कला। समस्ते आमे मृत्यु बरण करिबा, किंतु मृत्यु परे कौन हबो केही भी अनेक बुझी पारुना जानी पारुना। किंतु प्रभुंकर वाक्य आमको मृत्यु परे कौन हुए से विषय आमे जदि देखिबा एव्री पुस्तक तार 9 अध्याय तार 27 आमे जो देखिबा सेठार लेखा जाए, मनुष्य मानक निमंते जेपरि थरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि। मनुष्य थरे मात्र मृत्यु ताहा परे निरूपित, मृत्यु परे विचार निरूपित। क्यों विषय विचार हो विचार करिवे, काहेकि विचारित हेबे मृत्यु परे। अनेकों मनरे ए प्रकार प्रश्न आसी थाए, मृत्यु परे आउ गोटे जीवन अछि, मृत्यु परे पुनर्जन्म अछि, मृत्यु परे आउ गोटे जीवन आउ पाप अनुसार अनेके कहिबार आमे जानिछु जे से जदि बहुत पाप करिछि ताहले से एई जन्म न आउ गोटे जन्म रे एमिति जन्म नबो, एई प्रकार कष्ट रे से
ବଞ୍ଚିବ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ କେବେ ବି ଅନୁମତି ଦେଉନାହିଁ ଯେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି। ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ହେବ ମନୁଷ୍ୟର। ବିଚାର ହେବ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ନର୍କ। ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ନା ନର୍କକୁ ଯିବ, ଏହି ବିଷୟରେ ହିଁ ବିଚାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଏକ ପବିତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁ ପାପ ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ କଲେ ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, କୌଣସି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନିଜକୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ଗୌରବ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜେ ଗୌରବ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଗୌରବାର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୌରବ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପାପ କରି ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଗଲା। ପାପ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଯୋଜନା, ପୁନର୍ବାର ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଜଗତ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ପାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିପଦଗାମୀ, ସେଇ ନର୍କର ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନା ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି ପୁନର୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବ, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପୁନର୍ବାର ପବିତ୍ରତାକୁ ଲାଭ କରି ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଜନା କଲେ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ନର ରୂପ ଧରି ଆସିଲେ। ଏହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ନର ରୂପ ଧରି ଆସିଲେ। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଠାରୁ। ସେ ପାପ କରିନଥିଲେ, ପାପ ଜାଣିନଥିଲେ, ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ତାଙ୍କଠାରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଆସି ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖାଗଲେ, ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଆପଣାକୁ ଅବନତ ନମ୍ର କଲେ, କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ସେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଯେପରି ପରିଷ୍କୃତ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିବ ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପ କ୍ଷମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପରିଷ୍କୃତ କରିନପାରେ ଏହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ କିମ୍ବା ବଳି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁକରି ସେ ବଳିକୃତ ହେଲେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ, ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଢାଳିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତୃତୀୟ ଦିନ ଜି ଉଠିଲେ। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆସି, ମୋର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆସି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ହତ ହେଲେ, ମୃତ ହେଲେ, କବରସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଜି ଉଠିଲେ। ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଆସ, ମୋତେ ତୁମେ ମୋର ସବୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆସି ଏହି ଜଗତରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଲ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଥିଲା, ମୋତେ ସେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ସବୁ ତୁମେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଯଦି ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଡାକିବେ ନିଜ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ କ୍ଷଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସି ବାସ କରିବେ।
आपणकर समस्त पाप क्षमा करे जेते बड़ पाप होता ना कहीं सिंदूर वर्ण सदृश पाप होता ना कहीं से हिम भली बरफ भली शुक्ल वर्ण करदेवे आमर पाप क्षमा करे प्रभुंर वाक्य रही जदि तुम्हें आपण पाप स्वीकार कर मु विश्वस्त न्यायवान अटे समस्त पाप अधर्म क्षमा करने से प्रथम जन 1:9 कहते प्रिय माने जदि आमे पापरु क्षमा पाइबा आमर पाप क्षमा कर सक्षम परमेश्वर जदि आम स्वीकार करवा आम पाप को प्रभु को विश्वास करवा से क्षमाकारी परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बोली ग्रहण करार अच्छे प्रभु जीशु ख्रीष्ट व्यक्तिगत संपर्क रखार अच्छे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता बोली निज जीवन रे आम ग्रहण कलु विश्वास कलु से ही दिन जीवन पुस्तक रे आमर नाम को लिखिदेले आ से जीवन पुस्तक से विचार समय रे जिते बड़े से खलिबे से आम को स्वर्गर अधिकारी कराइबे आम पाप क्षमा ही अच्छी आम को से परित्राण देइछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आमर त्राणकर्ता बोली विश्वास करिछु आ विश्वासर सहित प्रभुंकर वाक्यर भरोसा प्रभुंकर वाक्यर सत्यतार आम मैंने आगक बढ़ुअछु पापरु परिष्कृत हो आम आगक विजय जीवन काटुअछु प्रभु आम को साहाय्य करुछंती मृत्यु पर विचार सुनिश्चित आज जदि मृत्यु हुए आपण के स्थान रे जीवे गंभीर भाव विषय को चिंता करिसेंती कि मनुष्यर जीवन घासर फूल सदृश मनुष्यर जीवन पानीर फटका सदृश प्रिय मैंने आम कहीपर आमर मृत्यु केवे हे हुए तो आज आम उत्तम स्वास्थ्य अच्छु हुए तो आज आम कौन प्रकार भयभीत न किंतु केतेबेले काहाकू मृत्यु घटिब मृत्यु परे आ कौन विषय करी हुए ना अनेके मृत्यु परे तार आत्मा स्वर्गरे जाऊ बोली प्रार्थना करते नाई प्रिय मैंने प्रार्थना कले भी प्रभु जनकर आत्मा को स्वर्गरे नेबे ए जगतरे थिबा समय रे तार आत्मा उद्धार पाइबार अछि ए जगतरे थिबा समय रे से पापी बोली निजको स्वीकार करी प्रभु जीशु ख्रीष्ट उद्धार करता बोली विश्वास करिबार अछि ए जगतरे थिबा समय रे ही तार पाप रूप कादुओ को से सफा करिबार अछि से पवित्र रक्त द्वारा तापरे प्रभु ताको सुयोग देबे स्वर्गर अधिकारी हेबा पाई आ मृत्यु परे से अनंत जीवन मृत्यु परे विचार जीवन स्वर्गरे तार बासस्थान हम तेणु मृत्यु परे विचार सुनिश्चित प्रभुंकर वाक्य कहे आते बेले विचार है समय निश्चित भावे प्रभु विचार करेंगे जे एते समय तोर मोबाइल रे प्रभुंकर वाक्य मोर सत्यता विषय प्रचार होता अन्य माने सुसमाचार कहते आ से समय केवल मस्तिष्क किंतु मते तुम्हें हृदय स्थान दे नथिलो आम जदि प्रभु को विश्वास करिछु ग्रहण करिछु ताले आमनकर दैनंदिन कार्य द्वारा आमनकर कथावार्ता आचरण द्वारा आम आमनकर प्रभु को प्रकाश कर पारिबा प्रभुंकर गुण को प्रकाश कर पारिबा प्रभुंकर ठारे आम जदि अछु नूतन सृष्टि होइछु आमनकर पुरातन विषय सब लोप पाइछु देखो नूतन विषय अछि अनेके एई विषय आमनकर जीवन देखि से माने कहबे ये ख्रीष्टन को विश्वास करुछि ग्रहण ख्रीष्टंकर प्रभु आम को साहाय्य करंतु गंभीर भाव से विषय को आम चिंता करवा मृत्यु पर विचार निरूपित मृत्यु पर मोर विचार हम मु के स्थान को जीवी जदि ये जगतर थिबा समय रे मोर पाप जदि क्षमा होनी ताले स्वर्ग राज्य मो निमंते नुहे तेणु प्रिय माने जदि आपण निजको पापी बोली स्वीकार करुछंती ताले पापर क्षमा आवश्यक और से क्षमा आमनकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही देवार सक्षम तेणु आसु आम समस्ते प्रभु जीशु ख्रीष्ट को गौरव देवा आउ ए पर्यंत जदि कहीं परित्राण पाई ना पाप ना आप प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करंतु आपण पाप स्वीकार करी कहतु प्रभु मते क्षमा कर मोर हृदय को आस मु तुमको विश्वास करुच्ची मोर निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता बोली मु ग्रहण करुच्ची पर देखिए आपण जीवन आनंद प्रभु
प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करतु समस्त को धन्यवाद।